नमस्कार সকলকে হ্যালো एवरीवन नमस्ते सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सो शुभ संध्या সকলকে अभी मैं बंगाली में बोलने वाली हूँ फिर हिंदी में भी कहूँगी व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स of English literature for NT-UGC NET examination when you are preparing for this kind of competitive examination, which books you should read and which book you should follow. These are, number one is your British literature, you can say history of English literature, সহজ ভাষায় এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট যারা একদম বিগিনার তাদের জন্য। এবং আমাদের চ্যানেল পেজে এসবি লিটারেচারের চ্যানেল পেজে পুরনো ভিডিও বানানো আছে যেখানে একই কথা আমি বলবো, কিছু অ্যাড করব কিন্তু ওগুলো থাকবে। এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট সহজ যারা প্রথমবার পড়ছে, দ্বিতীয়তে উইলিয়াম জে লং, তৃতীয়তে রাউটলেজ বা রুটলেজ, এটা আমি পড়িনি কিন্তু অনেকে বলে থাকে, অ্যান্ড ফোর্থ বলবো ডেভিড ডেইচেস। যে বা যারা প্রথমবারের জন্য হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের বই পড়বে তারা যেন ডেভিড ডেইচেসকে অ্যাভয়েড করে, তারা প্রথমবার যেন সহজ থেকে শুরু করে, দ্যাট ইজ এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট। দেন সেটা কভার হয়ে গেলে সেকেন্ড অপশানে ডেভিড ডেইচেসকে রাখতে পারি। তো ডেভিড ডেইচেসের দুটো ভলিউম আছে এবং একটু ট্রিকি বা একটু টাফ ভাষা, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যেটা ট্রিকি অন্যের ক্ষেত্রে সেটা নাও হতে পারে, কিন্তু তবু আমি এডওয়ার্ড অ্যালবার্টকে ফার্স্ট সাজেস্ট করবো। চারটে বইয়ের নাম বললাম হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের জন্য। দেন ইউর লিটারেরি টার্মস অ্যান্ড থিওরি, ক্রিটিসিজম অ্যান্ড লিটারি ডিভাইসেস, সব কিছু মিলিয়ে কালচারাল স্টাডিজও থাকবে, সব কিছু মিলিয়ে একটা বই যেটা হলো এমএইচ অ্যাব্রামস। এটা হলো আমাদের একটা গ্রন্থের মতো, সেটা এক্সাম ক্র্যাক করানোর 50% ওয়েটেজ অনেক সময় বহন করে থাকে। 50% প্রশ্ন আসুক বা না আসুক, 50% পুরো এরিয়া কাভার হয়ে যায় এমএইচ অ্যাব্রামসের দ্য গ্লসারি অফ লিটারি টার্মস। এটা বই 2 নম্বরে থাকছে ইম্পর্টেন্ট। 3 নম্বরে হচ্ছে আমাদের পিটার ব্যারি বিগিনিং থিওরি, আর এর যেটা বেসিক আমাদের এই এখন পড়ার জন্য লাগবে, গ্র্যাজুয়েশন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন, ইউজি, পিজি, তারপর এমএ করার পর আমাদের যে পিএইচডির জন্য, তারপর কোথাও এন্ট্রান্স টেস্ট দেওয়ার জন্য, তারপর কোথাও গবেষণা, লেখালেখি, এবং তার পাশাপাশি যদি আমরা চাকরির জন্য চেষ্টা করি সেক্ষেত্রেও লাগবে, এগুলো চিরকাল লাগবে, কোথাও পিএইচডির এন্ট্রান্স বা ইন্টারভিউ সবখানে এটা লাগবে, পিটার ব্যারি বিগিনিং থিওরি। তারপর হচ্ছে গিয়ে আমার কাছে একটা চাস্কার অ্যান্ড কুলকার্নির একটা খুব সহজ বই আছে সহজ ভাষায়, সেটা কালচারাল স্টাডিজ নিয়ে আছে, থিওরি এবং কালচারাল স্টাডিজ, এটাও খুব সহজ বই। তাছাড়া আমরা রিসার্চ মেথড অ্যান্ড মেথোডোলজি নিয়ে এমপি সিনহা পড়তে পারি। তারপর আমাদের কাছে এম.কে. নায়েক, তারপর ইন্ডিয়ান ইংলিশের বইয়েরও অরবিন্দ আডিগা, আর ইউ ক্যান সে একটা কি আছে কি মেহরুত্রা। এম.কে. নায়েক মানে ইন্ডিয়ানটা আমি পরে দেখে বলবো। তো অ্যাটলিস্ট এই কয়েকটা বই যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে পড়াশোনা করতে চায়, কারণ সারা জীবন বই সাথে আমাদের লাগবেই, এটা পড়তে পারে, এগুলো ফলো করতে পারে। তার সাথে আমি এটাও বলবো যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বা যারা এই কারেন্ট সিনারিওতে দাঁড়িয়ে ইউজিসি নেট, জেআরএফ, সেট, গেটের প্রিপারেশন নিচ্ছে তাদের জন্য কি বেস্ট হবে, তার জন্য কিছু বই 1000 টাকা 2000 টাকার মধ্যে বইয়ের কাছে বই রাখা বা ইনভেস্ট করা, যারা বই পড়তে ভালোবাসে ঠিক আছে। কিন্তু তারপরে আমি বলবো কোনো যদি কোর্স কেউ নিতে পারে অনলাইনে, আমি সেটা এসবি লিটারেচারের কথাই বলবো, তা কিন্তু নয়। পেপার 1 পেপার 2 আলাদাভাবে বা একত্রিতভাবে, কারণ 3 মাস 6 মাস কম সময়ে ঠিকঠাক মেটেরিয়াল, ঠিকঠাক কিছু রিসোর্স যদি আমরা পেয়ে যাই, সেখানে হয়তো টাকাটা বেশি। কোনো চ্যানেল বা ঠিকঠাক যারা আর কি পড়ায়, কেউ হয়তো 10,000 টাকা নিচ্ছে, কেউ হয়তো 2,000 3,000 নিচ্ছে পেপার 1-এর জন্য, কেউ হয়তো 2, 2.5, 3-এর মধ্যে পেপার 1টা কভার হয়ে যাচ্ছে, আর কারোর কাছে হয়তো 5,000 টাকা, 6,000 7,000 টাকা নিচ্ছে পেপার 2 ইংলিশের জন্য। তো সব মিলিয়ে বলতে পারি আমরা মোটামুটি পেপার 1 পেপার 2 10 থেকে 15,000 টাকার বাজেটের মধ্যে আমরা অথেন্টিক জায়গা পেতে পারি। কিন্তু সেই অথেন্টিক জায়গাটা কে বা কারা, সেটাই তো মেন কথা, যাকে থেকে তো আমরা এতগুলো টাকা দিতে পারি না, কারণ একটা টাকা উপার্জন করতেও প্রচুর পরিশ্রম। তো এই টাকাগুলো যারা অনলাইন কোচিংয়ে মানে বিশ্বস্ত এবং তারা অনলাইন পড়তে চায় এবং তাদের আর্থিক আছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি, তারা নিতে পারে। আর যাদের নেই তারা ইউটিউবে, গুগলে, চ্যাটজিপিটি, বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম আছে, সেখান থেকে নিয়ে বইপত্র কিনে 1-2 হাজার খরচ করে তারাও কিন্তু পড়তে পারে। এমনকি কোনো বই না কিনেও এক্সাম ক্র্যাক করা যাবে, কিন্তু একটা গতানুগতিকভাবে আমাদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে, খাটতে হবে, কারণ চান্সেস অ্যান্ড প্রবাবিলিটিস আর অলওয়েজ দেয়ার। কোথাও প্রবাবিলিটি, সম্ভাবনা নেই, চান্স নেই, এরকমটা হতেই পারে না, সবখানেই আছে, ঠিক আছে।
তো এটা আমি একটা বেসিক বললাম। নেক্সট ডে আমি বইগুলো সাথে নিয়ে এসে দেখাবো, জেরক্স কপিও আছে, হার্ড কপিও আছে, আমি দেখাবো, ঠিক আছে। সো প্লিজ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़िए इस लिटरेचर के साथ, प्रेस और क्लिक और हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। अभी हम हिंदी में बोलने वाले हैं। तो हमारे टुडेज टॉपिक है कि कौन सा बुक हम खरीदे, कौन सा बुक हमारे लिए बेहतर होंगे। इसके वीडियो हमारे 2 साल पहले भी वीडियो बनाए हैं बुक को लेकर, इसी के साथ मैं कुछ ऐड करूंगी। नंबर 1 इज योर ब्रिटिश लिटरेचर और यू कैन से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आप पहली बार हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जानने जा रहे हो तो पहली बार आपको एडवर्ड एल्बर्ट को पढ़नी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 आप डेविड डेचेस को रख सकते हो, रूटलेज और राउटलेज को रख सकते हो, विलियम जे लॉन्ग को रख सकते हो, जिसको जो पसंद है। लेकिन नंबर 1 एडवर्ड एल्बर्ट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इजी पढ़ के डिफिकल्ट में जाना चाहिए, ना कि पहले ही डिफिकल्ट। तो हमारे दिमाग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे अगर ज़्यादा कठिन चीज़ पहले ही दिया जाए तो मेरे लिए डेविड डेचेस काफ़ी टफ रहा, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के लिए भी टफ रहेंगे, बट दीज आर ऑथेंटिक बुक्स। सो नंबर 2 इज योर 4 बुक्स का नाम बता दी ब्रिटिश लिटरेचर या फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। देन योर M.H. एब्राम्स लिटरेरी टर्म्स, द ग्रॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ये बुक आपका एक होली ग्रेल जैसा है। यहाँ पे थ्योरी, क्रिटिसिज्म, थ्योरिस्ट, देन लिटरेरी टर्म्स, डिवाइसेस, जो कि एकदम ओल्ड पीरियड से लेकर पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड तक है। इसको जो अच्छे तरीके से कवर करेंगे विथ क्रोनोलॉजी, विथ लाइन बाय लाइन, थिएटर ऑफ एब्सर्ड और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है। तो आई कैन श्योर इट, आई कैन श्योर इट, मैं ये कह सकती हूँ श्योरिटी के साथ कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक करने का चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। नंबर 3 व्हाट इज इट, पीटरबरी बिगिनिंग थ्योरी एंड M.P. सिन्हा का रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी, इजी पीजी एक बुक है। और इसके साथ आप कह सकते हो कि चस्कर एंड कुलकर्णी नाम का एक बुक है जो कि ईजी है बहुत ही, थ्योरी कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड। एंड उसके साथ साथ M.K. नायक, देन अरविंद अडिगा, मैरुत्रा नाम का, मतलब इंडियन का भी मैं नेक्स्ट आपको हार्ड कॉपी और जेरोक्स कॉपी भी लेकर आऊंगी। जो सारे बुक मेरे पास जेरोक्स कॉपी है उसको भी दिखाऊंगी, जो सारे बुक मेरे पास हार्ड कॉपी है उसको भी दिखाऊंगी, ताकि आपको हेल्प हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज योर पेपर 1 के बारे में बताए तो पेपर 1 के लिए तो पियर्सन इज बेस्ट, पियर्सन का लेटेस्ट एडिशन, एंड साथ में पहले का भी है तो उसको सॉल्व करो। एंड पेपर अभी मैं ये कहूँगी कि अगर आप ये जितने सारे बुक्स का नेम मैंने कही आपको 2,500-3 हज़ार रुपये लग जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये कह रही हूँ जिनको ऑनलाइन से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप ऑथेंटिक रिसोर्स पे जाके पेपर 1 के लिए 2-3 हज़ार रुपये का खर्च कर सकते हैं इस वक्त, और आप पेपर 2 के लिए 6,000, 8,000, 10,000, मतलब पूरे मिल के 10 से 15 हज़ार रुपये आपका जाएंगे। लेकिन आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगे कहाँ, ये एक बहुत बड़ी सवाल है, क्योंकि हम एक भी पैसे बिना जाने किसी के पे खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे मेहनत की कमाई है, पेरेंट्स के खुद के, तो इसको तो नहीं गवा सकते, है ना। सो आप लोग 10-15 जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ऑथेंटिक जगह पे जाके कोर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं खुद एक ऐसी विक्टिम हूँ कि जिन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च करके ऑफलाइन ऑनलाइन का कोर्स लेकर देखा है कि मेरे लिए काम नहीं किया, और ऐसा भी हुआ है कि पैसे देकर मुझे लगे कि पैसे वसूल है, सारे जिंदगी बहुत सारी चीजें मेरे काम आएंगे। तो आपको यू नेवर नो विच विल वर्क फॉर यू और नॉट, आपके लिए कौन सा चीज काम करेंगे कौन सा नहीं करेंगे आपको नहीं पता, लेकिन आपको ट्राई करते रहने चाहिए। लेकिन पैसों को लेकर हम ज्यादा केयरलेस भी नहीं हो सकते। तो मैं यही कहूंगी कि ये सारी चीजें मैं बोली आपको, बुक्स के साथ साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में भी बता दी कि आप, और आपके पास पैसे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो 1,000 रुपये में अगर कुछ बुक्स खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। नेक्स्ट मैं क्रिटिसिज्म के, थ्योरी के, कल्चरल स्टडीज के, रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजीज के, ब्रिटिश लिटरेचर के, इंडियन राइटर के, मैं सब बुक वगैरह लेकर आकर आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कहूँगी जिनके पास पैसे नहीं है आप परिश्रम करो, 10 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, जितने भी हो सके परिश्रम करो। कैसे, इस यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब से, गूगल से, चैट जीपीटी से, PDF से, फ्री रिसोर्सेज से, ये सारी चीज़ों से भी UGC नेट, JRF, सेट, गेट जैसा एग्जाम क्रैक हो सकते हैं। आपके पास बुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर कोई कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए रिसोर्सेज की कमी तो नहीं है। पेपर 1, पेपर 2 सब कुछ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। आप मोबाइल रिचार्ज करो और पढ़ने लग
लग जाओ और ठीक ठाक तरीके से पढ़ो, रोज अपने साथ कमिटेड होके पढ़ो, ऑनेस्टी के साथ पढ़ो, रिवाइज करो, तो डेफिनेटली आपको जो चाहिए वो मिलेंगे. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. स्टे कनेक्टेड विद दिस लिटरेचर. डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस लिटरेचर. टेक केयर, सी यू सुन, शुभ रात्रि, गुड नाइट सभी को. সবাইকে ধন্যবাদ. ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন. অবভিয়াসলি প্লিজ ডু লাইক, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एस लिटरेचर. हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ और देखते रहिए. बेल आइकन को प्रेस हिट या फिर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पता चले ऐसे इन्फॉर्मेशन, बुक से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड. और हाँ, सबके मन में ये भी सवाल है कि एग्जाम कब डेट आएंगे, कब होंगे, नहीं होंगे. इसके बारे में हम थोड़ी दिन बाद और वीडियो बनाएंगे. पहले भी इस पर बात किए थे. तो আমরা আগামী দিনে আরও অনেক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো. এগুলোর জন্য কি করতে হবে, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকনকে প্রেস করে দিতে হবে যাতে কোনো আপডেট ইনফরমেশন মিস না হয়. পড়াশোনা সংক্রান্ত, এরকম বই সংক্রান্ত, বিষয়বস্তু সংক্রান্ত, পরীক্ষার ডেট সংক্রান্ত সব কিছু, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংক্রান্ত, চাকরি বা পিএইচডির ইনফরমেশন সংক্রান্ত সব কিছু. ঠিক আছে, এই নেট সেট গেট পেপার 1 জেনারেল অ্যান্ড পেপার 2 ইংলিশ, আপাতত এই তিনটে জিনিস নিয়েই আমরা, তিনটে এক্সামকেই আমরা ফোকাস করে এগোচ্ছি লাস্ট 2 বছর ধরে. তো ঠিক আছে, আমরা আবারও নিয়ে আসবো এবং অনেক কিছু বলবো, তার জন্য যুক্ত থাকতে হবে. এবং আমরা থিওরি ক্রিটিসিজম পড়াবো বলেছি, একটা একটা টপিক ধরে ধরে পড়াবো, কারণ দরকার আছে. অবশ্যই আমাকেও যদি এক্সাম দিতে হয় যে কোনো জায়গায়, যে কোনো ক্ষেত্রে ইদার হোয়াট এভার ইট ইজ, জেআরএফ অর জব, গভর্নমেন্ট জব অর এনি পিএইচডি এন্ট্রান্স টেস্ট, দিজ আর কম্পালসারি বেসিক থিংস we need to study. Okay, thank you very much. Stay connected to this literature and do like, comment and share. ধন্যবাদ.